Bismillahirrahmanirrahim. BSN third semester Pharmacology Unit 1 Introduction to Pharmacology की एमयू के स्लाइड्स हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमारे ऑब्जेक्टिव्स मू वाला दागा ऑब्जेक्टिव दे चे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू फार्माकोलॉजी सदी हिस्ट्री फार्माकोलॉजी सदा मेडिकेशन मकसद सदे मू वेले वर को सोर्स द मेडिकेशन वाला सदे और द ड्रग वाला स क्लासिफिकेशन दे थ्री टाइप्स ऑफ अद्वयातो वाला चिकुम किस्मुना दी अगर सदी स्टैंडर्ड लेजिस्लेशन सदा सोर्सेज टू कलेक्ट यूटिलाइज ड्रग इंफॉर्मेशन दादे प्रिपेयर ड्रग्स कार्ड दाइमु ऑब्जेक्टिव दी पर फर्स्ट चैप्टर के दागा डिस्कस करो व्हाट इज फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजी से तई अगर साइंस चाहिए कि मु दी ड्रग्स वाला स्टडी करो और इंटरेक्शन चिकला लिविंग सिस्टम सर से इंटरेक्शन दा दे अद्वयातो दा पक स्टडी करो दे फार्माकोलॉजी यही फार्माकोलॉजी वाला द ग्रीक वर्ड दे फार्माकोन और लोगस फार्माकोन मीन ड्रग और लोगस मीन स्टडी actual use, however, its meaning limited to study of the action of drugs. Pharmacology has been defined as experimental science, has for its purpose the study of changes brought about in living organism. aga chemical چې تو په body کې څه changes راولي او changes چې کله body function څه شي abnormal شي هغه د پر مو medicine ورکو هغه function څه کی abnormal کی نو دغه دغه قسم هغه تمسیو ड्रग्स भी थे वाला साइंस तो मुझे फार्माकोलॉजी भी थे सही ना मुसरा जैसे कि गोरा केमिकल्स एक्टिंग सब्सटेंस विद द एक्सेप्शन फूड वेदर यूज्ड फॉर थेरेप्यूटिक पर्पस फूड ने अलावा कम थेरेप्यूटिक पर्पस ते पर मु इस्तेमाल होता मुसरा ड्रग्स दी Pharmacology studies the effects of drugs and how they exert their effect. Pharmacology की मुझे कहूँ the drugs वाला effect गुरु और दा संगे खपल effect पर body बने कई दी वाला मु pharmacology की study कहूँ सही दा distinction between what a drugs do and how it acts. The drugs संगे action कभी और पर कमी तरीके बने कई दा for example amoxicillin cures strep throat and cimetidine promotes healing of duodenal ulcer. Dikimu amoxicillin use karo. Pharmacology asks how amoxicillin inhibits synthesis of cell wall mucopeptide by the bacteria that cause the infection. Cimetidine inhibits gastric acid secretion by its antagonist action on a histamine H2 receptor. देखि ګوره ته amoxicillin वाला mechanism of action خلاله چې د څنګه خپل فنکشن کوي د څنګه په بکټیریا سیل وال باندې اکټ کوي او دغه پورا مکمل سټډي مو په فارماکولوژي کوو د کې به مخ کې بیا ډرګز راځي ډرګز افیکټینګ ګیسټرو انټسټینل سیستم هغه کې بیا ته ډیټیل باندې د هر څه میډیسن والا میکانیزم اف اکشن وی The scope of pharmacology is the scope of pharmacology is rapidly expanding, provide the rational base for therapeutic use of drugs. The basis of study of drugs it's divided into two branches. Branches of pharmacology are basic pharmacology, the study of drugs, isolated tissue, animals, other related living beings such as bacteria, virus. Chikalamu experimental work detamu basic pharmacology. Pharmacology will have two branches, the basic pharmacology and clinical pharmacology. Clinical pharmacology ki musako che drugs mukala pa human ta intervention kau agamu pa clinical pharmacology. Or basic ki mulaka virus, bacteria bane experimental work da musra basic pharmacology. Sahi de clinical pharmacology. Study of drugs in human being is called clinical pharmacology. Drugs in animals for treatment of disease is called clinical pharmacology. General definition of drug: what is drug? Any chemical agent that is used for diagnosis, prevention, treatment and curement of the disease is called drug. ये दगा यो definition देता काफी दे चे drugs चे शदा चे अगर मु use करूँ diagnosis दे पारा या prevention दे पारा treatment दे पारा या curement दे पारा of the disease is called drug. The disease oriented definition of drug is not applicable to some drugs. دا مسره شدی WHO definition of drug څنګه کړه دا 1966 WHO defined drug any agent that is used or intended to be used for the treatment of disease or modifying pathological physiological condition to explore pathological physiological condition is called drug. وختي تاسو ته مو وی کنه چې ډرګ ولا څه کور ده چې کله بوډي کې فنکشن ابنورمال شي او دا ډرګ څه کی هغه فنکشن دوباره صحیح کی هغه فنکشن چې کوي هغه ته مو ډرګ یایو چې هغه مو سره ډیزیز ختم کی یا بیکټیریا ختم کی تو بوډي ته بیکټیریا انټر شو ډرګز به څه کوي هغه بیکټیریا وو کیل کوي یا به هغه ولا چې کم ډیزیز پروسس دا هغه وو سټاپ کی
دې ته مو ډرګ یایو. دا په 1966 کې WHO ډیفینیشنز ده. صحیح ده. دا ام سی کیوز کې به ارتي چې any agent that is used to intend یا treatment of disease یا modifying pathological یا physiological condition is called drug. ये आपको दायता ची याद ही बिया. Basic definition से the drug वाला. Drug mean any substance which change the physiology of cells, tissue, organ or organism. देता मु drug याई. Medicine से शायद आउ. दे मंस की पार्क से द medicine सरा. Drug से शायद formulated into a suitable dose. चिकला suitable form की भी drug मु सरा suitable form की शी suitable dose की शी dose mean यो मकदार form of prevent, cure and diagnosis of the disease in a proper dose. अगे तमु medicine यायो. Dose mean the amount of medicine taken is called dose. Dosage form means the physical form of the medicine, solid the liquid the या gas था. नो चिकम physical form ही अगे ता dosage यही चित्सोरा amount की medicine भी अगे ता मु dose यही और medicine सिस्ते ही चित्सोरा मतलब चेतो सारे मकदार दे drug वाला पाता ही अगे ता मु medicine यही. हर यो मेडिसिन چې دا هغه ډرګ دی خو هر یو ډرګ میډیسن نه دی ویلې چې ډرګز تو سره ډیر دی لګ دی هغه بدن دی پر بیا نقصو دی کېدل شي. Therapeutics ته deal with the use of drugs in the prevention treatment of disease. چې کله ته یو څه شی د prevention لپاره یا treatment of disease لپاره یوز کوي ته مو therapeutic کوي. What is toxicology? چې کله د adverse effect د drug والا adverse effect study کوي هغه ته toxicology یي. Study of poison, detection, prevention, treatment of poison is called toxicology. ها pharmacodynamics څه دی؟ dynamics څه ته یي and pharmacokinetics څه ته یي. For example, یو سړی د ګولې اوخړې د ګولو ولا بدن باندې څه اثر ده دا موږ په فارماکوډاینامیک کې سټډي کوو. اوس یو سړی ګولې اوخړې او د انسان د بدن ولا په ګولو باندې څه اثر ده هغه ته مو هغه چې مو سټډي کوو هغه فارماکوکاینیټیک دی. د زو ډیفینیشن لیکلې دي ډیفینیشن ریډ کا ټول مطلب دا غدا means the mechanism by which the drug exerts its effect. For example, how aspirin work an analgesic. What the drug does to the body. What the drug does to the body. ये वाला मोइता दागा जुमला विला दे की दागा दी. सही दा pharmacokinetics mean movements of the drug within the body, absorptions, distribution, biotransformation and excretion. What the body does to the drug. بدن چې دا د drug سره څه اثر کوي په دمو pharmacokinetics کې یوز کوو. Or the counter OTC medicine come you the those medicine for which the physician prescription is not required. چې ډاکټر ضرورت ته نه ویل چې نورمال medicine دی چې هغه مو سره analgesic دی یا antacid دی. analgesic مو څه دی چې هغه medicine چې مو یوز کوو درد لپاره کې ته analgesic یي او antipyretic چې کله مو په fever کې یوز کوو هغه ته antipyretic یي. Audio syncretic system چې unexpected drug reaction وي. For example تو یو میډیسن وکړو هغه عجیبات تو باندې اثر وکي تو خراب کی هغه اډیو سینکریټیک تا او ټیراتوجینیک څه ته یي harmful effect of the drug on the fetus. ځینې میډیسن داسې دي چې هغه د خزي بچی دی پورا نوی خ هغه ته مو ټیراتوجینیک افیکټ یاو. ساینرجزم څه ته یو چې کمبینیشن اف ډرګ انکریز افیکټ وکي. فور ایگزامپل تو میډیسن خوړو یو د پیناډول خوړو یو بل سر میډیسن خوړو هغه کې تو باندې ډیر اثر دی توله د بدن ول زیات کی هغه ته مو ساینرجزم یی. انټاګونیزم چې کمبینیشن اف ډرګ ډیکریز افیکټ کی هغه ته مو انټاګونیزم یی. پیشنٹ کمپلینس the extent to which the patient follows the clinical prescription is called patient complaints. Pharmacopoeia. Pharmacopoeia is an official publication that چاہیے کہ list of medicinal drugs بھی چاہیے کہ مجھے کو with their effects and direction for their use. د پورا د ادویاتو ولا یو بوک ته هغه official publication ده چاہیے کہ د هغه ولا پورا mechanism of action لیکل وی هغه ته pharmacopoeia یی. مو سره چې کوم دی یو دا BPUSP. BP mean British Pharmacopoeia, USP mean United States. ها active ingredients ته یی excipient چې یی purpose served by excipient. چې کله مو سره کم ډرګز دي هغه کې یو اکټیو انګریډینټ یو نور سره excipient وي. اکټیو انګریډینټ ولا کورس وي هغه بایولوژیکل اکټیو سبستانس وي چې هغه یو اثر پیدا کوي چې هغه بکټیریا
کیل کوي هغه چې وایرس باندې اکټ کوي دین علاوه چې هغه ډرګ چې فنجای کیل کوي د مو سره اکټیو انګریډینټ دي اکسیپینټس چې فارماکولوژیکل انیکټیو سبستانس چې فارمولیټډ الونګ ساید د اکټیو چې هغه چې کوم اکټیو انګریډینټ دي کنه هغه هیلپ دی پوروي هغه سره اکسیپینټ دي د انګریډینټ فار ایگزامپل سیلولوز ډیریویټیوز او د مقصد څه ده د اکسیپینټ ولا چې دا یو بلک ټو دا فارمولیشن ورکوي فیسیلیټی ډرګ ابزورپشن خکیږي solubility به صحیح pharmacokinetic concentration به صحیح وي provide stability ورکوي prevent from denaturations for example یو ټابلیټ ته وخوړو هغه ته ولا په سټمک کې چې کوم اسیډز دي هغه کې څه شي سول شي نو د دې وجه دغه چې کوم هغه د اکسیپینټ دي دای اسیډیټی نه پریونټ کوي بچ کوي efficacy څه ته وایي چې میکسیمم افیکټ یو ډرګ پروډیوس کی regardless of dose هغه ته مو efficacy potency mean amount of the drug that is needed to produce a given effect هغه ته مو potency یي bioavailability څه ته یي for example تو یو ډرګ وخړو د هغه چې څوره ډرګ وو د هغه ولا مقدار تو ویني ته سوره ورسېدو د ته بایو اویلیبিলিټي degree to which the proportion of the drug that is available to the site action the target tissue to produce a desired effect is called bioavailability half life څه یي for example تو په بلډ کې څوره غده 100 mg per ml تو سره یو پلازما کنسنټریشن دی اور د 2 غنټو بعد هغه 5 mg تا 50 mg پاتې شو نو ټول هاف لایف به څوره وي 2 اور به وي صحیح ده د ته هاف لایف یې چې د ټیکن بای د پلازما کنسنټریشن of drug to decrease 50% reach half of the original concentration prophylactic agent چې هغه ایجنټ چې هغه پریونټ کوي ډیزیز پیلنه from the occurring لکه څنګه ویکسین a brief history of pharmacology the brief history orienting in the 19th century the disciple and makes drugs development possible what is pharmacology one of the cornerstone of the drug discovery process the birth date of pharmacology is not as clear early 19th century physiologists performed many pharmacologic study forensic Magendia studied the action of nux vomica strychnine containing plant drug on dogs and showed that the spinal cord was the site of its convalescent action. His work was presented to the Paris Academy in 1809. History 1842 Claude Bernard discovered that the aeropoison curer acts at the neuromuscular junction to interrupt the stimulation of muscles by nerve impulses. Pharmacology was held to have emerged as a separate science in 1847 when Rodolphe Becham was appointed professor of pharmacology at the University of Darmstadt in Estonia, then a part of Russia. Lacking outside funding, Becham built a laboratory at his own expense in the basement of his home. Although Becham is credited with turning the purely descriptive and empirical study of medicines into an experimental science, his reputation is overshadowed by that of his student Oswald Chemidberg. Oswald Chemidberg 1838-1922 Oswald Chemidberg is generally recognized as the founder of modern pharmacology ये नाम याद रखें अपनी कि उसके लिए Chemidberg obtained his medical doctorate in 1866 with a thesis on the measurement of chloroform in blood. 1872 he became professor of pharmacology at the University of Strasbourg, receiving generous government support in the form of a magnificent institute of pharmacology. He studied the pharmacology of chloroform and chloral hydrate. In 1869, Chemidberg showed that muscarinic evoked the same effect on the heart as electrical stimulation of the vagus nerve. History in the United States, the first chair in pharmacology was established at the University of Michigan in 1890 under John Jacob Abel.
an American who had trained under Chimetberg. In 1893, Abel joined Johns Hopkins University in Baltimore. His major accomplishments include the isolation of epinephrine from adrenal gland extract 1897-1898, isolation of histamine from pituitary extract 1919, and preparation of pure crystalline insulin 1926. His student Reed Hunt discovered acetylcholine in adrenal extract in 1906. Today there is a pharmacology department in every college of medicine or pharmacy. Purpose of medication. The advaya څه مقصد ده medication can be administered for the following چې د پوره diagnostic purpose د پوره چې کله موته د بیماری پته ولګي یا پروفایلکسیس چې مطلب یو بیماری روچی د پولیو روچی هغه مخکې ویکسین لاګي ته پروفایلکسیس یی تھراپیوټیک پرپس څه ده چې توته د بیکټیریا د وجه انفیکشن وشو هغه بیکټیریا کیل کی دا تھراپیوټیک پرپس ده چې کیور ډیزیز کی ډیکریز سمپټمز کی یا نورمال فنکشن مینټین نورمال. essential of medication order. د ادویاتو لپاره ضروری څه شي دي د پیشنټ نوم ضروری ده تاریخ ضروری ده ټایم ضروری ده د ډرګز ادویات نوم ضروری ده او د هغه ډوزیج هغه ولا اماونت ضروری ده. روټ اف ایڈمنسټریشن چې دته به زه دا په آی ایم کې ورکوم آی وی کې به ورکوم یا به اورال ورکوم نو روټ ضروری ده. ټایم اینڈ فریکوینسی اف ایڈمنسټریشن یې څوره ده سیګنیچر اف د فزیشین دغه سات شیونه ضروری دي دته مو چې 7 essential parts of administration of the drug safely. types of medication order. types څه دي د میډیکیشن اچ فار ایگزامپل ډاکټر چې چلی کی هغه سره خپل یو هغه کوي چې دا مو کله ورکو فار ایگزامپل سټیټ اورډر دا سنگل اورډر دا پی آر ان اورډر دا روټین اورډر دا یا سټینډینګ اورډر دا. نو سټیټ اورډر مطلب چې دا مو دا امیډیټلی ورکا سنگل مین دا یوزل ورکا پی آر ان مین اغه ورکا چې کله ضرورت وي. روټین اورډر مطلب ود ان 2 اور کې ورکا یا 4 اور کې ورکا 8 اور کې ورکا دا په ډرګ باندې depend کوي. standing order like written in advance carried out under the specific circumstances. basic principle څه شي دي دا مو پهلا مو وی چې دا سیفټي دی پورا میډیکیشن چې ورکای نو 3 checks and 7 rights. 7 rights څه شي دي چې پیشنټ رائټ پیشنټ وی رائټ ډوز رائټ ډرګ رائټ روټ رائټ ټایم رائټ فریکوینسی اینڈ رائټ ډاکومنټیشن دا ان نرسنګ دی پورا دا ضروری دي. 3 check and 7 right دا ضروری. سورس دا چې کوم ادویات دي د څه نه جوړ دي دا د بوټو نه جوړ دي د انیملز نه جوړ دي منرالز نه جوړ دي مایکرو ارګانیزمز نه جوړ دي یا د هیومن باډي نه اخیستي دي یا ساينټیټیک دي. نو 1 2 3 4 5 6 نو 6 ټایپ اف سورس دي مثلا نیچرل کی تر سی پلانټس روچي प्लांट्स के सही एग्जांपल द एट्रोपिन द मॉर्फिन क्यूनिन डाइगोक्सिन पिलोकार्पाइन एंड फेजोस्टिगमाइन तमु सारा एग्जांपल द एनिमल की इंसुलिन हेपरिन गोनेडोट्रोपिन एंड एंटीटॉक्सिक सीरा. मिनरल्स के मैग्नीशियम सल्फेट एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आयरन सल्फर एंड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स तमु सारा मिनरल्स में drugs के रोची. microorganism के लका antibacterial agent are obtained from some bacteria and fungi. We thus have penicillin, cephalosporin, tetracycline and other antibiotic دا مسرا microorganism نمو ادویات جوړو. human نمو څخه some drugs are obtained from men لکه immunoglobulin from blood, growth hormone from anterior pituitary and chorionic gonadotropin from the urine of pregnant women. نو دا مسره په ډرګز کې راځي کنه چې کوم هارمونز دي. ساينټیټیک چې مسره کم دي چې کوم هغه ډرګز چې خپل جوړو ساينټیټکس دي. موست ډرګز ار نو سنتسایزد لکه کیونولونز اومیپرازول سلفونامایډز pincuronium, neostigmine. Some are now produced by recombinant DNA technology like a human insulin چې د په recombinant DNA technology د انسولین ولا جین وغه کې هغه تا وغه بیا ګرو کې هغه په پروسیجر کې مسره بیا انسولین اوبټینډ کیږي. ها کلاسیفیکیشن اف ډرګز
څرنګه the drugs can be categorized in a number of ways. In pharmacology, drug can be classified by its chemical activity or by condition that is treated. دی باندې drugs به موږ څرنګه کوو کلاسیفای کوو هغه چې کوم chemical activity څه دي او څه د پر مو استعمالو په دوه طریقې اکثر ډیوایډ کیږي. لکه drugs classified on the basis of therapeutic purpose کې باندې چې هغه اثر څه دی یا فارماکولوژیکل کلاسیفیکیشن باندې کو بیسډ آن د میکانیزم هغه اکشن څه دی هغه په سیل وال باندې کوي په پروتین باندې اکشن کوي په نیوکلیس باندې اکشن کوي یا په سیل ممبرین باندې اکشن کوي دا مطلب دی. کیمیکل کلاسیفیکیشن باندې کو چې هغه نیچر څه دی نیچر باندې. لیګل کلاسیفیکیشن کنټرول سبستانس ډرگ شیډیول اینڈ ټیراتوجینک ریسک. نو 1 2 3 4 the four type of classification دی. therapeutic classification والا دا مطلب دی چې انټي کوګولنٹ دی انټي هایپرلیپیډیمک دی انټي هایپرټنسیو دی انټي ډیسریتمک دی انټي انجاینل دی. دا موږ سره therapeutic purpose دی مطلب یو لکه انجاینا یو بیماری دا انټي انجاینل شولو دا organized drug based on their therapeutic usefulness in treating particular disease. Pharmacological classification څه مطلب چې the way of drugs work at the molecular tissue and the body system level. هغه ته مو pharmacological classification you self address a drug mechanism of action is څه ده. for example تو omeprazole یو drug دی هغه دی اوخړو نو هغه ول څه mechanism of action ده نو اوس کله مو په دې mechanism of action باندې ډیوایډ کوو هغه ته مو pharmacological classification یایو. like a diuretics the calcium channel blocker the angiotensin converting enzyme inhibitor adrenergic antagonist vasodilator dilates peripheral blood vessel blocks physiological reaction to stress block hormonal activity blocks heart calcium channel lowers plasma volume. That is the mechanism of action and yes drugs. Chemical classification matlab three basic type of drugs the chemical generic and trade name. chemical هغه ول chemical nature څه د generic name چې کومه چې فارماکوپیا چې کومه نوما ور کړی دا trade name چې کومه کمپنی ور کیږي ته مو trade name یایو. chemical name is assigned using a standard nomenclature established by IUPAC International Union Pure and Applied Chemistry. په سیکنډ ایئر کې به دی ول پورا یو ایوپیک رولز به و چې څنګه د اورګانیک کمپاوند جوړیږي او څنګه د ته نیم میر کوي. drugs has only one chemical name helpful in predicting the substance physical and chemical property. هغه chemical name باندې هغه سموته د drug ولا physical او chemical property پاته لګي د nature پاته لګي او هغه څنګه action کوي. name aspirin is a 2 acetoxybenzoic acid. aspirin ولا څه دی 2 acetoxybenzoic acid دایمو سره chemical name دی. chemical classification the generic name of the drug is assigned by the US adopted name council. US adopted name council نازونه generic name are less complicated and easier to remember than chemical name. Food and Drug Administration FDA of the Pharmacopoeia and World Health Organization WHO routinely describe a medication by its generic name. Drug trade name is assigned by a company marketing. دا خو تاسو په پښتو کې وایي چې ډرګ چې دا کمپنی جوړوي بل چې کوم ځنه یو غوي فارماکوپیا ولدي هغه تاسو شي کوي name ور کوي. The trade name is sometimes called a property or product या brand name में ते आई. Legal classification the control substance drug schedule and teratogenic risk. Some drugs are frequently abused to have a high potential for addiction. According to law, drugs that have a significant potential for abuse are placed into 5 categories called schedules. These schedules drugs are classified according to their potential for abuse. Schedule 1 drugs have the highest potential for abuse. Schedule 5 drugs have the lowest potential for abuse. Control substance drug schedule highest, high, moderate, lower and lowest. ये डायग्राम की दा हर सब तवर कड़ी च ड्रग शेड्यूल एंड एग्जांपल से द अब्यूज पोटेंशियल वर कड़े 1 की हाईएस्ट थे 5 की लोवेस्ट थे. पोटेंशियल ऑफ द फिजिकल डिपेंडेंसी फर्स्ट के हाई दे 5 की लोवेस्ट थे. पोटेंशियल फॉर साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी 1 की हाई दे 5 की लोवेस्ट. एग्जांपल 1 की दी हेरोइन एंड एक्टेसी और 5 की गोरा कफ preparations containing not more than 20 mg of codeine per 100 ml or per 100 grams.
د هغه ډرګس چې کم سړی عادت کوي هغې خبره کوي. یوز تھراپیوټیکلی وداؤٹ پرسکرپشن او د چې کم پیله ولا دا لیمیټډ آر نو تھراپیوټیک یوز دی. صحیح ده. د فرست چې کم د هیروین شو دا سیزونه تھراپیوټیک وذ پرسکرپشنز. تھرد والا teratogenic risk شدی. A teratogenic is a substance that has the potential to cause a defect in an unborn child during pregnancy. چې کله unborn child دا وغې کې څه defect جوړوي هغه موږ سره teratogenic risk ګرځي. Small number of drugs that have been showed to teratogenic either human or laboratory. Any classification of teratogenic risk placed under the EBCD and X. Controlled substance drug schedule and teratogenic risk ABCD and X. FDA drug risk classification in pregnancy. A کې څه شی controlled studies in women fail to show a risk to the fetus and the possibility of fetal harm appear unlikely. X کې animal and human study have shown fetal abnormality. The drug is contraindicated in women who are may become pregnant. چې کوم X کیټګری ده دا به سره پریګننټ وومن ته نه ورکوي. بیخي ویلې چې هغې چې کوم غوي انبورن بیبي وي هغې ته نقصان رسوي، هغې کې ډیفیکټ جوړوي. اور ای والا چې دی هغه مطلب چې صحیح هغې والا اثر پته نه لګي. نو دا په دې پروسس باندې پورا ډرګس ډیوایډ کړي دي. بي ته ګوره animal reproduction study have not shown a fetal risk for adverse effect. Risk have not been confirmed in controlled studies in women. C other study in animals have revealed adverse effect on the fetus and there are no controlled study in women or study in women and animals are not available. D there is confirmation of the human fetal risk but the benefit from use in a pregnant woman may be acceptable despite the risk. Effects of drug د ادویاتو څه اثر وي؟ ټو افیکټیو. یو خو وي چې موږ غواړو چې دا افیکټ وکړي لکه بیکټیریا کیل کړي، او بل هغې نه علاوه انوانټډ افیکټ هم وي چې هغې ته نقصان یایي، یا ایډورس ډرګ ریاکشن کوي، سایډ افیکټ کوي، یا ټاکسیک افیکټ کوي. ایډورس ډرګ ریاکشن څه شته یایي؟ هغې ته یایي چې ته یو ادویات وکړو تو خو ښې دې پر اخیستې، هغې نه علاوه تو په سوچ کې نه وي داسې یو نقصان دیر کړي، هغې ته ډرګ ایډورس ډرګ ریاکشن یایي. Is an unwanted, unintended effect of the drug that happen with normal doses seriously endangering the life of the recipient and is not predictable. Like a cardiac arrest شولو. سایډ افیکټس څه یایي؟ چې دا خو موږ ته پته یي چې نقصان کوي خو هغه دومره نقصان نه وي، فایده یې ډېره وي. لکه unwanted effect of drug that happen with normal dose not seriously endangering the life. لکه څرنګه drowsiness with cetirizine. موږ چې cetirizine دا وخوره بیا ته خوب درسي. Toxic effect څه شته یي؟ چې drug toxicity occur when a person has accumulated too much of drug in his bloodstream leading to adverse effect on the body. Drug toxicity may occur when the dose given is too high or the liver or kidney are unable to remove the drugs from the bloodstream allowing it to accumulate in the body. تو یو drug وخوړو هغه تو په بلډ کې زیات کنسنټریشن کې جمع شو، یا تو له کډنی چې دا ډرګز نشي فلټر کولای نو هغه به تو کډنی ته او لیور ته چې کوي نقصان رسوي. دا مو سره ټاکسیک افیکټ دی. دا مو سره فرست چپټر چې شو دا این شولو. ان شاء الله نیکسٹ چپټر باندې بیا ویډیو جوړو. الله حافظ.